बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ, एपिसोड नंबर 109। काश शहराम तुम कुछ ना होते, तुम मैट्रिक पास भी ना होते, ना ही तुम्हारे पास कोई ज़मीन जायदाद होती, बल्कि तुम सड़क के फ़कीर होते। फिर तुम्हें अपनी बहारे की कदर होती। अल्लाह करे तुमसे सब कुछ छिन जाए, तुम सड़कों पर आ जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो सिवाय मेरे। वो लब दांतों तले दबाए मुस्कुराया था। बहारे नज़रें झुकाते अपना निचला लब काटा था। मेरे पास कुछ ना रहे, मैं सड़क का फ़कीर बन जाऊं, और मेरे पास कुछ ना रहे, अगर रहे तो वो सिर्फ बहारे। वैसे तुम मुझे बद्दुआएं दे रही थी या दुआएं दे रही थी? मेरे पास कुछ भी ना रहे और सिर्फ बहारे रहे तो फिर मुझे और क्या चाहिए होगा अपने रब से, मेरी बेवकूफ़ बहारे। शहराम ने मुस्कुराते हुए उसका निचला लब दांतों में तले से छुड़वाया था। बहारे ने शहराम की बात पर भीगी निगाहों से बेयकीनी से उसे देखा था। वो ये क्या कह रहा था? वो क्या उससे अभी भी मोहब्बत करता है? वो बेयकीन हुई थी। तुम लाउंज में जिस तरह मुझसे लड़ रही थी दूसरी शादी पर, मुझे कत्ल करने की धमकियां दे रही थी, मुझे मेरे जराइम याद दिला रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तुम ये सब कह रही हो, तुम्हारे एक एक अंदाज से जाहिर था तुम एजल से बुरी तरह जेलिस हो रही हो। और जेलिस वही बीवियां होती हैं जो अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं। और तुम अंदर कमरे में मुझे सौंप चुकी थी, सब कुछ तो सामने था। अपनी बहारे के जज्बे मुझ तक आया होने लगे थे, मगर इतनी बार नफ़रत का इजहार सुन चुका था, तुम्हारे एक्शंस पर यकीन करना मुश्किल था। तुम खुद सर बदतमीज़ बेहिस बीवी एक अच्छी बीवी बन गई थी मेरे लिए तो पहले भी, मेरी जंगली बिल्ली काट खाने को दौड़ने वाली बहारे। मगर इस दिन तो खूंखार बहारे से सामना करना पड़ा जब तुमने मेरे सीने पर अपने दांत गाड़े थे। शहराम की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी और बहारे की भीगी गुलाबी आंखों में इस्तेजाब बढ़ता जा रहा था। उस दिन रात को तुमसे अपना हक जिस तरह लिया था, इतने दिनों के बाद तुम्हारे करीब आया, सारा गुस्सा इश्तियाल जो मेरे अंदर जमा था वो तुम पर उतारा। बीवी के होते मेरी रातें अजाब की तरह गुजरती थी। मर्द जिस औरत का आशिक हो उसके बगैर नहीं रह सकता। ये ज़रूरत, ये जज्बात खुदा ने उसके अंदर डाले हैं। औरत और मर्द के जज्बात में बहुत फ़र्क है। ये कहना मोहब्बत इश्क तो रूह से होती है, ये गलत है। निकाह के बाद मोहब्बत इश्क जिस्म के बंधन से भी मशरूत होती है। जिस हक को खुदा ने जायज़ कर दिया उस हक को तुम औरतें किस तरह हवस का नाम दे देती हो। शहराम की बातों पर बहारे ने एक बार फिर से नज़रें झुकाई थी। मुझे तुम्हारी तड़प नज़र नहीं आई या फिर जानबूझकर इग्नोर करता रहा, मैं नहीं जानता, मगर तुम पर गुस्सा उतर ही नहीं रहा था। तुम्हारी बेहिसी, तुम्हारे लफ्ज़ों का जहर इतनी आसानी से माफ़ करने को दिल नहीं करता था। हॉस्पिटल में जो तुमने तमाशा लगाया वो मेरे अंदर तुम्हारे लिए गुस्से इश्तियाल को और भड़का गया। तुम वो कर चुकी थी जो मैं सोच नहीं सकता था। उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ कि तुम्हारी बात माननी ही क्यों, क्यों तुम्हारे कहने पर अपना और तुम्हारा रिश्ता छुपाया। अगर मैं बता देता तो तुम क्या कर लेती? रोती, चीखती, चिल्लाती, मुझसे नाराज़ हो जाती। वो तो तुम हर बार करती थी, इस बार भी कर लेती। तुम्हारे आगे हर बार झुकने पर मुझे पछतावा हुआ, तुम्हारे नाज नखरे उठाने पर मुझे पछतावा हुआ, तुम्हारे लिए जो कुछ मैंने आज तक किया उस पर मुझे पछतावा हुआ। मुझे लगा मुझे तुम्हारी लगामें शुरू दिन से खींच कर रखनी चाहिए थी ताकि तुम ऐसा करने का सोच भी ना सकती। तुमने मुझे उस हॉस्पिटल के एक एक बंदे के सामने जलील कर दिया था। सब साफ जाहिर था, तुम मजलूम थी, मैं जाबिर था, जिसके दो चेहरे थे। तुमसे अपना रिलेशन छुपाने की क्या वजह हो सकती है? उस दिन बात तुम मेरे करैक्टर पर ले आई थी। जी कर रहा था उस दिन तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूँ, तुम्हारा बदन बेल्ट से दाग दूँ। मर्द हूँ और फिर शौहर हूँ। गुस्सा आता है और बहुत आया भी। अपने गुस्से और इश्तिहाल पे काबू पाया, क्योंकि मर्द था, शौहर भी था, मगर तुम बीवी से बढ़कर मेरे लिए थी। अगर तुम्हें सिर्फ बीवी समझता तो एक शौहर की तरह सज़ा देता, मगर तुम जैसी भी सही शहराम का इश्क थी। तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता था, तुम्हें जानवरों की तरह मारना खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। मगर जब तुमने अपने आप को गैर मर्द से मंसूब किया तो मेरा हाथ तुम पर उठ गया। तुम पर हाथ मैंने एजल की वजह से नहीं उठाया था। जो बात तुमने दूसरों को सरेआम समझाई वो तुम लफ्ज़ों में बंद कमरे में ले आई थी। जब तुम्हें सरेआम खुद पर कीचड़ उछालती कुछ नहीं कहा तो बंद कमरे में क्या कहता? मगर तुम्हारा इल्ज़ाम लगाना भी सीधा दिल पर लगा था। मैं इतना घटिया था तुम्हारी नज़रों में? तुमने एजल को मेरी रखेल कह दिया था और उस वक्त मैंने सच बोला था, मैं एजल से निकाह करूँगा। बहारी की अब सांसें अटकी थी। शहराम बहारी की आंखों में खौफ देखकर अपनी पेशानी मसल गया था। इस अंधेरी तूफानी भीगी रात का एक एक तल्ख मंजर नज़रों के सामने आया था। शहराम ने गहरे सांस लेते अपनी पिछली गर्दन रब की थी। बहारी सांस रोके उसे देख रही थी। शहराम ने बहारे का हाथ पकड़कर लबों से लगाया। शायद मैं गुस्से से ऐसा कुछ कर भी गुजरता, मगर तुम्हें थप्पड़ मारकर मेरा चैन सुकून सब कुछ लुट चुका था। जितना गुस्सा इश्तियाल था तुम्हारे लिए मेरे अंदर वो एक थप्पड़ से निकल गया। तब वही शहराम था जो तुम्हें कुछ भी कहकर तुम्हारे कदमों में आ बैठता था।
واپس آنا چاہتا تھا تمہارے پاس اس رات، مگر نہیں آ سکتا۔ شہرام نے اپنی ہلکی گھنی بیرٹ سلائی تھی۔ طوفانی اندھیری رات میں کسی کی سسکیاں چیخیں یاد آئی تھیں۔ بہارے، آج میں سب کچھ ختم کرنا چاہتا تھا، تمہاری فیلنگ سب کچھ سمجھتے انجان بنا رہا۔ آج رات میں اس کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں تمہیں لینے ہی آ رہا تھا مگر تم خود آ گئی۔ مجھے پتا تھا میری بیوی کا یہی ری ایکشن ہوگا، مگر تم یہاں دلہن بنی آ جاؤ گے یہ نہیں پتا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ میرے لیے تھا؟ تو تم نے ایزل سے نکاح نہیں کیا کہ ہمارے بچے کی قسم کھاؤ؟ بہارے نے روتے ہوئے بامشکل پوچھا تھا، اس کے لفظ گلے میں گھٹ رہے تھے۔ یہ سب تمہارے لیے تھا، میں صرف تمہارا ہوں، میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی گنجائش نہیں ہے، میرے دل میں تم تھی اور تم ہی رہو گی، اور یہ بچے کی نیوز دے کر تم نے مجھے خرید لیا ہے بہارے۔ شہرام خان کا اب ساری عمر اس کے بہارے کے سامنے سر جھکا رہے گا۔ شہرام نے بہارے کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ بہارے شہرام کے سینے پر ساتھ لپٹے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ شہرام، مجھے میری غلطیوں پر بیلٹ سے داغ دینا، مجھے جان سے مار دینا، لیکن کبھی دوسری عورت کا نام اپنے لبوں سے مت لینا، میں سچ میں مر جاؤں گی، میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ بہارے اس کے سینے میں سمائے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ شہرام اسے شدت سے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ بہارے کو خود سے الگ کرتے صوفے سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر باہر کھڑی ملازمہ کے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے لیے وہ بہارے کے پاس آیا تھا۔ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ بہارے کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹرے سے جوس اٹھا کر بہارے کے لبوں سے لگایا تھا، جسے بہارے نے ایک ہی سانس میں ختم کیا تھا۔ کب کھانا کھایا تھا تم نے؟ شہرام نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے پوچھا۔ کل رات کو جو تم نے کھلایا تھا، بہارے نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھتے نہ روٹھے انداز میں کہا۔ شہرام اس کے انداز پہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ اس کی بیوی کے ناز و اندام شروع ہو چکے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ پریگننسی میں اسے کافی ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ شہرام نے پلاؤ کا چمچ بھر کے بہارے کے منہ میں ڈالا۔ بہارے نے اسے نمزدہ نگاہوں سے دیکھتے بائٹ لی تھی۔ شہرام نے سارا کھانا اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، جو بہارے نے بنا کسی تردد کے کھا لیا تھا۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے کھانے کو نہیں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی اس کے عشق میں پاگل ضرور ہے، مگر ناز و اندام ہمیشہ اپنے ہی اٹھوائے گی، اور اس وقت وہ وہی بہارے خان ہوگی جو ہمیشہ سے وہ اپنے شہرام کے لیے تھی۔ بہارے کو کھانا کھلا کر شہرام نے ٹرے سائڈ پر رکھی تھی اور اسے باہوں میں بھرتے گود میں اٹھایا تھا۔ بہارے شہرام کی طرف دیکھتے اس کے گلے میں بھائے حمائل کرتے ہی مسکرائی تھی۔ اف میری بہارے، میری جان لوگی کیا تم؟ شہرام اسے گود میں اٹھائے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ بہارے کی ہنسی کی جھنکار کمرے میں گونجی تھی۔ شہرام اسے بیڈ پر نرمی سے لٹایا، اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ بہارے اس کے گلے میں بھائے حمائل کر گئی تھی۔